अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, भारत खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है और हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानी के पीछे छुप रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की आठ अरेबिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारत ने पाकिस्तान को मूरद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया, जबकि भारतीय तर्जुमान खारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया। तफ्तीश अभी जारी है। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। हम खबर शामिल करेंगे, मार्का एक में पाकिस्तान ने तारीखी फतह पर भारतीय जारियत और झूठ को बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया है। डोजियर में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूब में तारीखी कामयाबी, पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूब के हक़ाइक़, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैन अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान, बताइएगा क्या डिटेल्स है मज़ीद इस डोजियर में। पाकिस्तान पहले दिन से ही कहता चला आ रहा है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो भारतीय हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा था, साजिश थी, और इसके हवाले से पाकिस्तान ने सबूत भी पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिए हैं। इनमें बताया गया है कि पहले तो भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरन बाद झूठी खबरें फैलाई, पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया, और उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की, और हत्ता कि भारतीय सियासतदानों और अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय मीडिया ने जो घिनौना किरदार अदा किया उसके हवाले से भी इस डोजियर के अंदर सवालात जो हैं संजीदा नौयत के वो पेश किए गए हैं पूरी दुनिया के सामने। और इसके साथ साथ भारतीय जारियत के तमाम तर शवाहिद को भी डोजियर का हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान ने अपने दिफा और भारतीय जारियत के जवाब में ही ऑपरेशन बुनियानुम मरसूब का आगाज किया था, और इस दौरान भारत को धूल चटाई गई। जो सबूत हैं, शवाहिद हैं, उनके तौर के ऊपर सैटेलाइट तस्वीर हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया हैं उसकी रिपोर्ट्स हैं, वो भी पेश की गई हैं पूरी दुनिया के सामने, और भारतीय जारियत के तमाम तर शवाहिद जो हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया, और सिर्फ उन भारतीय टारगेट को निशाना बनाया गया जहां पर पाकिस्तान के मासूम निहत्ते शहरियों के ऊपर हमले किए गए। उसके साथ साथ भारतीय नुकसानात की तफसीलात के नाकाबिले तर्दीद शवाहिद जो हैं वो भी पेश किए गए हैं कि जवाबी कार्रवाई के अंदर भारत को किस तरह और कहां कहां नुकसान पहुंचाया गया, कितना नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान ने मुकम्मल शवाहिद के साथ ये डोजियर जारी किया है, और इस हवाले से सिफारती माहिरीन का कहना है कि जहां जहां पर भी ये डोजियर पेश किया जाएगा पूरी दुनिया के सामने, डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर, सरकारी हलकों के अंदर, दुनिया के मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में, तो वहां पर यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए ये सिफारती महाज पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के शवाहिद को बेनकाब किया है और पाकिस्तान ने सच्चाई बयान की है, हकाइक बयान किए हैं जिनको झुटलाना भारत के लिए नामुमकिन है। जी, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें तफसील आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल चीन का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक इसहाक डार के हमरा आला सतही वफ्द भी मौजूद होगा। इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म हिमायत पर चीनी क़यादत से इज़हार तशक्कुर करेंगे। इसहाक डार हुकूमत और अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाएँगे। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान से जंग में शिकस्त खाने वाले भारत को आलमी सतह पर एक के बाद एक नाकामियों का सामना हुआ। मोदी सरकार की सिफारती मल्टी अलायंस की पॉलिसी धरी रह गई। अमरीकी मुदाखलत से भारतीय खुद मुख्तारी का भी धड़न तख्ता हो गया। भारतीय सिफारतकारी मुहिम को आलमी सतह पर बुरी तरह नाकामी का सामना। मोदी की नाकाम सिफारतकारी आलमी सतह पर बेनकाब हो रही है। बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी मुल्क ने मोदी की हिमायत न करके भारत की नाकाम सिफारतकारी पर सवालात उठा दिए। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी की धरी रह गई। मुतादिद ममालिक का पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान को चीन और तुर्की की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत हासिल है, जबकि भारत को आलमी तन्हाई का सामना है। अमरीकी मदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। जंगबंदी का ऐलान वाशिंगटन से हुआ। भारत की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप ने दहशतगर्दी का जिक्र तक न किया। सऊदी और ईरानी वज़राए ख़ारजा का बैक वक्त दौरा भारत के लिए सिफारती शिकस्त है।
برطانیہ کی پارلیمنٹ نے پاکستان بھارت کشیدگی کے تناظر میں مقبوضہ کشمیر سے متعلق فکر انگیز رپورٹ پیش کر دی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایٹمی جنگ کا سبب بن سکتا ہے۔ رپورٹ میں پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کی وجہ مسئلہ کشمیر کو ہی قرار دیا گیا ہے۔ کراچی میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بائکرز کی جانب سے ہیوی بائک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ریلی فریئر ہال سے سی ویو نشان پاکستان پاک پہنچے گی۔ ریلی سے رپورٹ کریں محمد کاشان۔ جی محمد کاشان، آگاہ کیجیے گا۔ آپریشن اس کی کامیابی کے بعد جو ہے سپورٹ کے لیے بالکل ریڈی ہیں، ہر طرح سے بیکنگ کمیونٹی کی سپورٹ ہے ان کو، اور یہ اظہار یکجہتی ہے ہماری آرم فورسز کے ساتھ کہ ہم سب حاضر ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے نشان پاکستان پاک سی ویو پہنچ کر یہ ریلی اختتام پذیر ہوگی۔ پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، محمد کاشان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بھارتی جارحیت کے دوران معصوم شہریوں کی شہادت پر سکھر کے باسی بھی سخت برہم ہیں۔ ضلع کونسل سکھر کے چیئرمین سید کمیل حیدر شاہ نے بھی شدید غصے کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں نمائندے شاہد علی سے۔ جی شاہد، بتائیے گا۔ بھارتی جارحیت پاکستان پر حملہ اور پاکستان کے نہتے عوام کو شہید کیا گیا۔ بات کر لیتے ہیں ضلع کونسل سکھر کے چیئرمین سید کمیل حیدر شاہ سے۔ ہم تو یہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے طالبان نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسے مدرسے نہیں ہیں جو کہ جہاں پہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ ہمارے پاس یہ پاکستان کا پہلے دن سے موقف تھا اور آج وہ واضح ہو گیا تو، اور ہم نے پھر اس ریٹیلیشن میں ان کے گھس کے ان کو مارا ہے، اور وہ آپ نے پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے پھر معافیا مانگی اور امریکہ کو انوالو کیا ہے۔ اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج کم ہے، ہمارے ملک چھوٹا ہے، تو یہ 7 لاکھ کا فوج کا ملک نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کی فوج کا ملک ہے۔ تو جس طرح یہ ہمیں فتوحات ملی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، آپ دیکھیں گے دوبارہ اگر انہوں نے جرت کی تو پاکستان ان کو سیدھا کرے گا، اور اس کا ابھی رہتا ہے۔ بالکل درست بات ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ ہر وقت تیار ہے۔ شاہد علی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، آپ بتائیں گے کراچی میں مسلم لیگ نون وفد نے گورنر ہاؤس میں MQM رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، جس میں وزیر اعظم اور مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنوانے میں نواز شریف کا اہم کردار ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ وفاقی وزیر خزانہ نے IMF کے سامنے پاکستان کا مقدمہ لڑا۔ فاروق ستار بولے پوری قوم میں جذبہ ہے، معاشی اہداف بہتر ہوئے ہیں۔ کہ اکنامک ٹیم کی، حکومت کی، وزیر اعظم کی سربراہی میں محنت سے جو ہے وہ اکنامک ریوائول ہوا ہے، اور اب انشاءاللہ تعالی جو بجٹ آنے والا ہے اس میں عام آدمی کے لیے خوشخبری بھی ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم نے بھرپور پاکستان کا کیس پیش کیا، اور پہلا جھٹکا ہی ان کو یہ ملا کہ اس دوران ہمارا جو قسط کی رینیول تھی وہ الحمدللہ ہو گئی۔ پوری قوم میں ایک جذبہ ہے، ایک ولولہ ہے، مایوسی سے وہ نکل آئے ہیں، معاشی اہداف بھی ہمارے بہتر ہوئے ہیں، اسٹیبلٹی آئی ہے۔ وفاقی وزیر صحت سعید مصطفیٰ کمال جنیوا میں عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ مصطفیٰ کمال 19 سے 27 مئی تک جنیوا میں منعقدہ 78ویں عالمی صحت اسمبلی میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اپنے 4 روزہ سرکاری دورے کے دوران وزیر صحت مختلف عالمی رہنماؤں اور اداروں کے نمائندوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہماری ویب سائٹ bonews.com دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔